program uga pete khna uga abonan khna tok jago he o tok ro wal ngo tok pungkhan ke abu kaise music hai bari ro ko kaise music diklai belai hambai tini TWF bai loajijak mo pando phai manjak pege chini Boromgrang Maharaj bonang khagaham te ani khulumung ya paru oro tongo chungbai chini TTATC ni Boromgrang chairman Masang Jagadish Devbarma bonobal belai khagaham te jogan chibai ya paru আসলে গভর্নর রকমে লেডি গভর্নর বিহিগ্ন লেডি গভর্নর চেয়ারম্যান নি বিহিগ্ন বো লেডি চেয়ারম্যান নো বাং বেলাই হামাইয়া ভালো লেডি চেয়ারম্যান তিনি আনো সাও মো বরিরং প্রোগ্রাম সালার মা আসুগিয়া তিনি বসাই মা তো নাই মগাং হহ ভাহা পুংথাঙা নাই তাম হন beri rona se korang ke bahing nahi baca. Tabe, tongo cengbai cini Boromgrang EM Sogrok, honorable MLAs, they cini former MLAs, ministers, youth leaders, haksal sambani paine joto takti bukuk sau. Bishesh bhabe cini মহিলা নিজে প্রেসিডেন্ট Boromgrang je Monihar Deborman belai paiklai hambaya pharotam gai anguklogo him tongmani bo nugui anu buskango thelogui dikai beri rok bai dumsaja ke chalaro onek kusugo kaw hai bini bage angbono belai hambaya phar Maharaj bhai changma salai ka tini I have spoken to Maharaj. Thangnai je program oro holo no mani a program is like barirogi mo program te 10 gun nai thoka dene so good it is eto discipline eto colorful so nicely everything well managed monono no tipraje aromo tipramo themo barimo thapun gir ganor gai বুইসাও যে তিপ্রামথাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তিপ্রামথা বাংমা বাগৈ আ সানাই রংসে খুঁজক মান লাগতে কয়েকদিন পরে যে বদল বরি রোগ শক্তিশালী আ বদল কোনদিন গমরমায়া পৃথিবী ও বরং না আসাই দিনাই সব বরি রোগ করি কি जों আসাই দেমা Sengje Maharaj nu khulumbo Rajmata kirikai Maharaj boron phaigla kam ar tini beri bodol musuk nai totok ora agor tolao kebo ko wanji ringya hindi ringya beri rok tini je kuthumani mono praman ro phainai edisi election o tipramotha thara ke al Maharaj ne sagai हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई कुछ भी बोले तिप्रामोथनी लीडर लोग मंचो थानसा के बसादी हजार वोट तिप्रामोथन पक्षे आइन पाइने आबोनो यूनिटी आबोनो थानसा है आबोन भाई महाराज बांग सागा दिनियानी एकटाव प्रोग्राम दंगा मा थांनाय महाराज आनो सो थानसा दिखाना पड़ेगा Enggak apa pokoknya yang mon kabrum paigablang bohete. Arjini former CEO TTATC ni CK Jamatia sahab, I really thank you very much. Tangai CK Jamatia agi nasti kahai klai toman pun dharma se bisap kai ai. Charcho bo thangdrungo mondiro bo thangdrungo তিনি খাইব আসল তিপ্রামথা ধর্ম পালন খাইলেন বাদে দীক্ষা না খাই Boano Singo, I'm really, he's senior to me. Still
addresses me as sir. Sir, am I taking right decision? I only answered him, I have seen nothing wrong in your decision. And your decision is 100% correct. Thansao Paimani, Omuni Anand, Sikh Jamaatiya will be different, you just see. That Sikh Jamaatiya few hours back we saw was a bureaucrat. And the Sikh Jamaatiya we are now seeing will be a Thansa leader in our state. Welcome Makhane. Maharaj, Thangnai Koek Dino, community leader of Malaika. Divinno community Borobe Cox Halaika. And tremendous response, I'm telling you. After he came back, he told me that Animesh, I think our vote share will go up more than 2021 and 23 election. I said, Maharaj, jab tak you are alive, you give leadership all the prasa. आज जो लोग हमारा थानसा के बाहर है, वो भी एक दिन तिपरा मोथा में जरूर आएंगे. बरो मामा भाई, आज तीनों भाई लोग सब भाई थे. थानसा के बाहर था, इन्हीं भाई का बरो. एवं इलेक्शन निभागिया. तिपरा मोथा is not for election. तिपरा मोथा is for our survival. जिन्हीं survival निभागी चेतन तिपरा मोथा माँ खाई हुई. Not for petty politics. Power politics, मंत्री ननी, MLA ननी, आबोनो नाई जगदीश देवबर्मा, समाजरन त्रिपुरा, विजय रांखल, चीनी महाराज सों politics खाई है. चीनी politics, तिप्रासा और हासाकाव थांगी माँ तोंने है. एवं जरा सनाई जरा बोले से तिप्रामो ताके खुजे पावा जाबे ना. अभी अनुरोध करबो. আপনাকে খুঁজে পাবো কিনা আপনি চিন্তা করবেন. কয়েক বছর বাদে নন খুঁজো বিরে মানো আবু ওয়ানসুদ্দি. Now I am Tipra Motha man. I am not a minister. If anyone can speak like this, हम लोगों का भी मुंह है. I think we know more languages than them. उन लोगों को 2 लैंग्वेज मालूम होगा, 3 लैंग्वेज मालूम होगा. हमको उनसे भी ज्यादा लैंग्वेज मालूम है. हम बोल सकते हैं. I honor him with all respect, but प्योर करेगा और तिपरा मोथा के ऊपर तीर चलाएगा, ये कोई राजनीति व्यक्ति का कोई बयान नहीं हो सकता. महाराज जी ने तो बोला कि ये बंद हमने नहीं किया. केनो बोलबे ताहले जे तिपरा मोथा लुकेरा এটা করেছে. আরে তাহলে কি যেটাই ত্রিপুরাতে হবে তিপরা মোথাই করবে? তাকে আজকে কিরজা খাবাইতে. We are your friends. Treat us like friends. And Maharaj ji was telling that, come speak to me. अगर वो इंसान और महाराज जी दोनों मिलके एक साथ चलने लगे, त्रिपुरा में शांति ही शांति होगा. तो आप क्यों नहीं चाहते हो? Why you don't want to talk to him? ऐसा नहीं करना चाहिए. त्रिपुरा इज आस, हम सबके हैं, मिलके चलना है. We have to keep peace and prosperity in Tripura. It is our responsibility. Maharaj, I think I will not speak much because these media people will take this और इसको देगा. एक मंत्री ने आज ऐसा बोला, वाह 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 वाह. फिर से पूछेगा क्यों बोला? हमने कोई गलत चीज नहीं कहा. I only reply what is to be replied. बंद तिपरा मोथा ने नहीं किया. And तिपरा मोथा always believes in peace and prosperity. यह हमारा stand. So जों जगन थानसामा दंनाय, ओ हाकसालो दंनाय नरबो थानसावन दं लेना या खुलुक देखे. Yes, सब थानसा है. जों जगन थानसा दंनाय, महाराज सिनी लीडर, महाराज जेदिके तलांगो जोंहा लामाव थाङै हिमनाय थानसा बायनो जों दिनै फिरावि मावनो. आंखौ गोबां टकसालिया যতটা বেলায় বেলায় হামবাইয়া পারি. বিশেষভাবে তিনি আকর্ষণীয় যে ব্যক্তি লেডি চেয়ারম্যান দয়সানি খা বিসিংনি হামবাইয়া পারি আঙান কগরন থাকছেন. তিপ্রামো থাইলতো
भूभाग आयुक्लोक थूम लेडी चेयरमैन बो आयुक्लोक थूम बेले बेले हम